hain hai khulungka joto nai tongnai rokno ani khani hamjang ma pai phlaya GYF aro ang tongo nrongni Jacob ang hain hai ma pai phika kok thaya thaini sanai nei जों tabo recently जों saimano chini utong jarao chini Tripurao tamo ongoi tong जों jotono saimano omong angkai breaking news chini Tripura saroni bagai tai chini all over India wo tai all over the world obono joton islai kachal himpugnani bagai chini Sir David bo thangai tongo Agartala to Delhi aboni bagai जों jotono saimano chini Tripura sarok jotono khananglajak chini Sir David Mura Singh ni bagai tai joto Tripura sarokno ang koyo chini Tripura sa dofa daktini phiokjak sithong chini Tripura sarokno ang koyo joto bini bagai janijar mataino janijar kaitorno surlainani tai janijar mataino sanlainani bagai chini Sir David Mura Singh tai bini logebo thangnai rokni bagai जों jotono जों surlainani chini nango abono ani kok charmung tai oro kokthaya thaini ang sanani bagai ang noroni bwskang ma phaikya omong hangkai belai khaina important chini bagai nangkuk mani omong hangkai जों saimano India government muktri thangja chini India government saimeya khunjur muthujak no mokol kanano mokol nugrinani tai khunjur nathongno khunjur khanayano khunjuro khana chomrinani bagai bo baithang ongkhoroi Agartala to Delhi himnani bagai bini target जों saimano jotono chini Tripura sarok jotono around 60-70% support tongo chini Sir David ni support aboni bagai ang joto chini Tripura sarokno ang paiphlaya hambai nrokno maya farok जों Tripura sarok support khainani chini dorkar जों thangai maya bobai himi maya phano chini nangkuk mani engkhang kangkai 70-75 bosor जों kalai tongkha chini dofa suklukjagui tongmani abono tui chini kwbangma sanmani rok जों manya जों nugui tongo aboni bagai bo baithang bo thangnani nangkha जों saimano 70-75 bosor kai tongkha rajniti bai eba political bai जों sanai tamo जों mankha mala जों result zero mano जों saimano ang oro rajniti ni kok sanani phaimaniya do phana bahike thansa khai chapnani bagai ang bu chapnai borokya haifano ang social media tui ang kok thaya thainai chini Tripura sarokno ang sanani bagai ang ma phaikya oro jaga kwbangma borokno tongo comment hamya khainai aboroni bagai bo ang sanai haini bagai si ang ma phaio tai जों jotono saimano bo 7-8 din kai tongkha Tripura ni Agartala ni jimini bo himui phaimani miyao tini churai bari cross khaikya tai asamo जों soikhani जों saimano chini Sir David bo khagana maya gana chini dofani bagai nei himnani bagai ongkharka chini dofana mo thangnani bagai chini dofana phiok yok samadnani bagai जों nukha bos sak baithang ongkharoi bini pal rokno tuyei bo ongkharmani जों nugui tong aboni bagai ang Sir David no tai bini location no chini atarot Rothindro chini Sarothindro borono ang siludriwo norok tai bu kaitorni hamari manai kaitorni phan manai
norok himui norok ni je target tongmani abono achieve ongnani bagai ang norok no koi omno ani koimu belai khana paiplaya hambai saimano sung onek hakchal obo অসম্ভব হাইফান norok o je target norok ni target no success khainani bagai norok tiprado phanuma thangnani nei norok target namani tiprasar no phiognani bagai ni norok target namani abo belai khano wonderful eba wanama singsa sini tiprasarong ni bagai belai khano wanama singsa tai ungmaya manai no ungnani norok thangai dong aboni bagai ang norok no paiplaya hambai selul mariu norok ni bising tui sini tiprasa phiok jangnani bagai daktino phiok jak sithung nei ang ani kaiton thaniwo ang suriu tai norok ni bagai daktino sogoi thung kaham krung sogoi thung nei ang norok ni bagai kaitor norok no phan rinai nei rithung nei ang norok ni bagai ang suriu tai ang oro sanani musungu sini tiprasaro paliwo yong lana jesu phanordi yong lana boxa redi haifano serkaya a serkaya no sini tiprasaro baksa komen hamya khlaini khlaido aboroni bagai ang kok thaisa thaini sanani bagai ang noroni buskanga basajak jara nai tongnai jara komen hamya khai tongnai aboroni bagai ani kok sungmu norok sini tiprasaroni bagai tamo khlai phunuka tamo norok ni idea ka ham norok rikha ani sungmu ang sakangkai ang saya ungnai norok je hamya komen khaimani nang nungya komen khailaimani bo khoroksa sadharon borok nung hai ang hai borong bo khoroksa 70-75 বছর নুগুই ফাইকা তমইবো ফাইকা চিনি টিপ্রা হাও তামো অংই তো তামো উংয়া উংই তো তামো বো জাগাও जों सुक्लुक जागै तो बो जागाव जों डिप्राइड खाइजागै तो आबो बो काहामाका साइमानो बो ताबो 30 হইতে 40 বছরই দংখা राजनीति बाय फेम लकजागै राजनीति न हामजाग लायै राजनीति न तरजाग लायै गोबां मा सिनि बर' बाक्सा कमेन्ट हामिया खाय बनो नाइटिसिनि सार डेभिड बो ताबो बिनि पोस्ट नो यागारै बो हिमै फुनुको आरो जागावो नन पॉलिटिक्स नन रिलिजियन्स जतनो जों कायसा मावनाय तिप्रासा बाक्सा थानसा अबायके बो हिमै फुनुइ दंखा आबनो पर्यन्त जों कमेन्ट हामिया खायो ngangkai ang norok no kok kasarna musungu kok sumnani musungu
Norok sini tipra sarau ni bagai tamo khai phunugui man kha. Tamo khai kya. Nang nungya komen hamya khaina ni siminu. Besek si bakhadu khunang. Tabo utong zorawo omahai komen sinani. Sini zoraya ko. Sini zoraya. Komen hamya sinani. Bono komen hamya khainani. Sini dofani bagai bo at least 1 kilometer le bo himitong. 2 kilometer le bo himitong. Norok tamo khaikya. Ani question obono. Jara komen hamya khainai rong ni bagai question ani omono. Norok tamo khai phunu kha. Sini dofani bagai na chap kha. Ha? Na rang paisa bai chuba kha. Na silai bai fight khaikya. Amani bagai ang koina musungu jara komen hamya khainai rong no. Norok please mahai comment hamya ro khaya oi. Norok please norok bono support si khaina ni dorkar. Obong hangkai jeng jotono saimano bo khoroksa tiprasa sini dofani bagai kok sai dong. Chirigi dong. Satung hiya oi. Watai hiya oi. Chirigi himi tangi dong bro. Amani bagai Norok jara comment hamya khainai ro. Please obairong no. Norok immediately stop khaiman klai. Belai khana hamnai bono jeng support khaina nangnai. Support si khaina ni sini dorkar. Tai sini ha. Sini dofa. Tai koi bosor nangnai jeng phyok jangnani. Sini accord. Sini accord no implement khaijagya. Sini direct fund implement khaijagya. Edisio. Chakri junal ni chakri. Jungno kasoi tongjago. Tamani bagai jung tipra sangmani bagai. Tamani bagai jung songkha komongmani bagai. Tamani bagai jeng bukung bara ongoi jeng rajniti bai thungjang mani bagai politics bai thungjang mani bagai aboni bagai sini joto leader tongnai ro jara CPM IPFT Congress BJP jara tongnai ro sini leader ro bahaino norok please sini Sir David Botabo kuno राजनीति करै कुनो पोलिटिकल्स करै कुनो रिलिजियन्स करै आबनि बागै जतो नरो सपोर्ट खाइनानै नरोनि तामो खति त अनि क्वेशन के अवसि गोबां मानसिनि डिमान्ड दं एकर्ड नटुयै डाइरेक्ट फन नटुयै राजनीति बाय जों कुनु दिन सिनि दफा 70-75 बसर गायफैया CM माया पावर गरै पलिटिकल राइट गरै आबरो बेबांग दं आबनो माया अंगै 6 मास नि परे नरंनि एकर्ड इमप्लिमेंट खाइजागनाय हनै खायरिया खातो तामनि बागै पलिटिक्स नि बागै ताव पर्यन्त जों रिजागिया 17-18 मास नि थांगा जों रिजागिया राजनीति बाय पलिटिकल्स बाय जों अमहायरगनो जों हायनो माइनॉरिटी अंगमानि बागै माइनॉरिटी अंगै थांमानि बागै जों थोंजागै दं आबनि बागै सिबो सिनि दफानो कुछ ना कुछ तो लेके आएगा सिनि दफारनो
phiok nani nei ma thangai da mano mai ke phano nei thangai to tamani bakhadu khunang jagi ang bai chini Tripura saro chini do pharo norok yok nani musung liya de ani kok ngermosi sung yok nani omai kene tong lai sinai Tripura khaijagai man thaimeya khayai bikrama khayai chini dofa omai kene chung tong lai sinai sini NLF ti ro mahina ekot khaya attitude ekot khaya kabang ma ekot kentu chung nungya ekot achieve umani sung khai rizagya silai be choba khainero agreement sign khaye ekot khaye phaile ke ekot na implement khaijagya tamani bagai politics minority ni bagai kunu khaimeya obon sini Tripura sarongni jongja sini Tripura sarong tai boprup jong phiok jangnai sini imang griha sini imang nahari nuhunya haini bagisi sini Sir David himai mathango Delhi wo abono jong moneilayu insal khailayu jodi no nung insal khayu ngangai nung samung mung sale sin dok ani bagi khaima phunung nai ekdin nung je borono insal khayu Tripura sarongni bagai Mazra nung simanai Mazra saboni bagai Mazra nini bagai abono jong wan sono nangnai sini Tripura saro nang nungya comment no hamya khainani kabangma comment jong poro kabangma comment jong nugu bini political faida ni bagai nei hunulai norok jodino Tripura sani bagai samung tangnai nei ongkhar ka ngangkai norok umai comment jodino suiga ngangkai norok Tripura sarongni bagai samung tangi phunudei ani question ani kok kasar mungke obono norok samung tamuni tangi phunui meya samung kaham Tripura sarongni bagai kaham lama kaham bobo norok lama kaham no ma phunumai jara comment hamya khainero phunudi comment hamya chimi norok khainani rungu phunungnai nangnai jung saimano hoisi sini Sir David bor rajniti yakaroi Tripura motha yakaroi rajniti yakaroi dofani bagai nei chung himani chung nugui tong khaisi ngendrok le tamo khaime yangkha norok kunu mungsa da phunui mangkha seimani batang tui phana norok lama da phunui man ani kok sungmung kebo support khaya nangnai obo tabo je sini Sir David morasing bo Delhi yatra himi thangmani Delhi wo yakung lam himi thangmani omong khangang kai no politics no religions resignation ruoi bini post no yakaroi bo tini hayo yakung lam Delhi wo himi thangmani jung saimano it's a very tough belai khano tough
haisi Tripura to Delhi around 3 month rok nangai mano bo soginani bo sogi asa jabot जों बिनि बागै सुरि दंनाय ताई जानि जा मातायना जों बेरायनाय आमनि बागै आं जोंनि तिप्रासारकनो जत तिप्रासारकनो आं कयो अबो अंखा जों साइमानो सिनि दफानि बागै बो सामुंख्लाय दङ बुसुकमान बो आसंख्लाय दङ जों जतनो नुगै दङ आमनि बागै जों बिनि बागै जों गाहाम खाय जों सुरिनानि सिनि खारिवै जों सुरलायनानि जानिजार मातायना जों सानलायनानि आवसि आं कयमानि ताई सिनि सार डेभिड बो बिनि पोस्ट बेलाय गाहाम दंमानि हायफानो सिनि जोंजाल नेतामो जों 10 बाय जों जोंजाल जों खांराय रक बाय जों जोंजालनि बागै गोबां मानसिनि मानथाय अंथों सिनि जाथाय अंथों जतनो बरक कुसुबि चाय दंमानि बागै बरकनि पपुलेशन गोबांनि बागै बरकनि संख्या गोबांनि बागै बरकनि ककमां नाङै दंमानि बागै सिनि कक नाङिया खुनुफानो जों कक फानाङै मायानि बागै बो अमनो नुगै 70-75 बছर अमहाय खेनो नुगै जों नायनाय खांखाय सिनि त्रिपुराओ राजनीति बाय फेमलक जागै राजनीतिना जों हामजागलायै राजनीति बाय जों थोंजागै उसुक 70-75 बছर गावै ताबो बहायनो जों डिप्राइड खायजागै दं जों आबो हामाग्ला सिउ सिनि सार डेभिड आवनो नुगै बखारियक जागै बो बुसकाङो आगोगै बुसुक मान बो जे मानसा बो खायनायनि जातियगै जों नुगै दङ सिनि तिप्रासारक जतनो साइमानो तिनि जरा बो तिनि सिकजरा बो आसामो सौइख्या 7-8 दिन काय दंखा ताय बो कसाल दंखो आबनि बागै आ कचाल मा ओ जों सिनि सार डेभिड बिनि टारगेट अंखांखाय साइमानो जों दिल्लीओ सौगैनानि बाय वर्क और बाय हिमै याकं लामखायै दिल्लीओ सौगैनानि आबो बिनि टारगेट सिनि तिप्रासारनो फियगनानि बागै सिनि तिप्रासानि मान थाइनो मानानि बागै तामो मान थाइ दं माले जों जतनो सिउ एकट न बहायनो इमप्लिमेंट खायजागिया ताइ सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड दं आबो बुसुंनो रिजागिया ताइ चिनि एडिसि डाइरेक्ट फान्ड आबो बुसुंनो रिजागिया चिनि चाकरि मानथाय आबो बुसुं मान जोंनो थोङै दं चाकरि रिजागिया खाय चाकरि रिया खायै जोंनो थोङै दं आबनि बागै आबरो नुगै सिनि महाराजानो खारियक जागै बो बायथां सिनि दफानो हामजागै सिनि बररंनो खारियक जागै सिनि महाराजानो खारियक जागै बो दिल्लीओ हिमि थांनानि नांखा खागोनां ताइ माया गोनां सिनि सार डेभिड मरासी सिनि तिप्रासारनि बागै नै बो साटुंनो साटुं हियावै वातैनो वातै हियावै बो ताबो हिमै थांमानि जों नुगै दं तिप्रादफाय लक्थम तिप्रासा दाक्तिनि फियक जाथों हायुं गोनाङै बरनि कथमा पिर जाथों असुक साइनो आनि कं थाका जतनो हामबाय ताइ खुलुमबाय।